фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон таҳти унвони умри айнӣ аз барои халқ сарфи хома шуд баргузор гардид. Озмуни мазкур бо иштироки адибон, олимон ва коршиносони соҳа, хонандагони муассисаҳои давлатӣ таҷлил гашт. Фестивали мазкур идома меёбад. Пеш аз оғози фестивал дар саҳнаи китобхона кӯдакону наврасон намоиши васеъи китобро ба меҳмонон пешкаш намуданд, ки дар он садҳо номгӯи асарҳои бачагона аз адабиёти тоҷик ва ҷаҳон ба намоиш гузошта шуд. Чорабинии мазкурро бо садои карнай оғоз намуданд. дар рӯзи дуюми фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи чорабинии адабию фарҳангӣ таҳти унвони хуштарзи китоб дар ҷаҳон ёре нест баргузор гардид. дар ораи муассиса омӯзгорону хонандагон намоиши дастоварду навгониҳо, китобҳои бадеиву бачагона ва дигар гӯшаҳоро ташкил намуда буданд. ҳамзамон барои масъулин хонандагон бо забонҳои гуногун дастовард ва гӯшаҳои худро муаррифӣ намуданд. дар идомаи ҷамъомад дар толори таълимгоҳ барномаи адабию фарҳангӣ сурат гирифт. нахуст масъулин сухан гуфта иброз доштанд, ки ستاره و کاری ما هم مسازد نظاره و دستی ما قلم داد بنویش سخنی اولینی الفباره. هر یک معلم دنیای پند است، ارج معلم دایم بلند است. درس معلم چون نوری دیده تلقین بسازد خلق حمیده. پندی معلم شمس زمانه چون ارچه یاد تا جاویدانه. عمر معلم پایان ندارد جز بخت شاگرد ارمان ندارد. ای محزنی مهر، ای کانی حکمت، هر روزی عمرت درسی حقیقت. معلمی ما راهی حیاتت، این راهی نیکیست. درگاهی عمرت درگاهی نیکیست. معلمی ما ما را چون نخل پرورده ای تو، تا فیضی حاصل آورده ای تو. معلمی ما تشکر بر تو بادا او استادم، من از غمخواریت بسیار شادم. تو را یک عمر خواهم کرد تعظیم، که بر من داده ای واسق تعلیم. زی تو آموختم درسی شجاعت، زی تو آموختم عزم و رفاقت. زی تو آموختم من راستکاری، زی تو آموختم من استواری. و نامی تو بود این مهرنامه، کند عمری تو چون دریا ادامه. дар рӯзи дуюми фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони тоҷикистон чорабинии адабию фарҳангӣ таҳти унвони хуштарзи китоб дар ҷаҳон ёре нест баргузор гардид. дар ораи муассиса омӯзгорону хонандагон намоиши дастоварду навгониҳо, китобҳои бадеиву бачагона ва дигар гӯшаҳоро ташкил намуда буданд. ҳамзамон барои масъулин کتاب اگر بخوانی محبوبی همگانی، هم مشکلت پیش آید اصلا تو در نمانی. کتاب اگر نخوانی نادان و تاتوانی، کاری تو با رفیقان اصلا تو در زبانی. بخوانم از رسمهای زیبا، حرفی بسیار آموخته، ما کار آموخته. چیستان و ترانه ها، گلچین افسانه ها، هر چی که خواسته ما یافتم از الف با. ای آفتابی تابان بشنو سلام ما را، زیغاق تا به تنها بشنو سلام ما را.
بنیاد در راه معنی رفیق بهتر از استاد نیست.